ধর্মনগরের উপনির্বাচন এবং এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ উত্তর ও ঊনকোটি জেলায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন পুলিশ মহানির্দেশক অনুরাগ। শান্তিপূর্ণ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করতে আরক্ষা প্রশাসনের উদ্যোগে সমস্ত ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান তিনি। উত্তর জেলার পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আয়োজিত পর্যালোচনা বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক চাঁদনী চন্দন, জেলার পুলিশ সুপার অবিনাশ রায়, ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার সুবান্তিকা আর সহ জেলার আরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকগণ। इसके अलावा एडीसी इलेक्शन 12 तारीख को होगा और यहाँ पर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में एडीसी की 2 सीट्स हैं और इसके अलावा ऊनकोटी में 2 सीट्स हैं। तो मेरा यहाँ पर आने का उद्देश्य यही है कि हमारा ग्राउंड पर क्या कार्य चल रहा है उसको रिव्यू करना, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या है और इलेक्शन के दिन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या होंगे उसकी विस्तृत में अपने विस्तृत रूप से अपनी अधिकारी के साथ में उसको डिस्कस करना, उसको रिव्यू करना और इस चीज को हम लोग इंश्योर करेंगे कि यहाँ पर दोनों इलेक्शन तो एडीसी के लिए हो या फिर यहाँ पर विधानसभा का जो बाई इलेक्शन होता है वो संपूर्ण रूप से पीसफुल